آپ ایسا کیوں سوچتے ہیں کہ کھوئی ہوئی چیز اب آپ کو نہیں مل سکتی ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو رحمان ہے نا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دسترس میں دو جہاں ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب کسی چیز کو ہونے کا حکم دیتے ہیں تو ان چیزوں کے درمیان کتنا بھی کیوں نہ فاصلہ ہو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود بخود رستے ملوا دیتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر یقین اتنا مضبوط کر لیجئے کہ آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے حصے کی خوشیاں آپ کو ضرور عطا کریں گے۔ جو مرضی ہو جائے، آپ نے اس آیت کو یاد رکھنا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں بار بار آپ کا آسمان کی طرف منہ کرنا، تو ضرور ہم تمہیں پھیر دیں گے اس کی طرف جس میں تمہاری خوشی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بے شک ہر ایک چیز کر دینے پر قادر ہے۔ مشکل کے بعد آسانی کا وعدہ بھی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے نا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بے شک صبر کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں۔ کبھی کبھی انسان کا دل کسی چیز کے لیے بہت تڑپتا ہے، اتنا کہ اس کے لیے صبر کرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ انسان ہر روز اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے ہر اس لمحے کی دعا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ لمحہ دعا کے لیے افضل ہے۔ اس کی آنکھیں اپنی مانگی گئی دعا قبول ہونے کے انتظار میں ہر روز ادھر ادھر تکتی رہتی ہیں، اور یہ تو بھول ہی جاتی ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر چیز کو عطا کرنے کا ایک مخصوص وقت رکھا ہے، اور بہترین وقت جو ہے وہ آنے ہی والا ہے۔ اگر ہمیں کسی چیز کو حاصل کرنے کی اتنی چاہت ہے تو اس چاہت کرنے والے اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو مالک ہیں پوری کائنات کے، چاہت کرنے والے دل کے مالک کون ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے نا۔ یہ چاہت بھی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہی دل میں ڈالی ہے، اور نہ چاہتے ہوئے بھی دعا کا جو خیال آ رہا ہے، دعا کیجئے نا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کی دعا کو قبول کر لینا ہے۔ جو آپ کے نصیب میں ہے نا وہ آپ کو مل کر ہی رہے گا۔ جب دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھاتے وقت دل بار بار قبولیت کا یقین دلائے تو سمجھ جائیے کہ یہی اشارہ ہے کہ آپ نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مانگتے رہنا ہے، پختہ یقین کے ساتھ اور تسلسل کے ساتھ اپنی دعاؤں کو جاری رکھنا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر بھروسہ کیجئے، ضرور معجزات ہوں گے۔ آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مانگیے تو صحیح۔ آپ نے کیوں سوچ لیا ہے کہ آپ کو ملنا ہی نہیں ہے؟ آپ نے اتنی دعائیں کر لی ہیں، جب ابھی تک کچھ نہیں ہوا تو آگے کیا ہو جائے گا؟ ہو سکتا ہے ایک بار آپ پھر سے جب مانگ لیں تو یہی یقین آپ کی دعاؤں کو قبول فرما دے، اور جو آپ نے خواب دیکھے ہوئے ہیں اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے، آپ کی دعا پر کن ہو جانا ہے اور معجزات ہو جانے ہیں۔ بے شک نصیب بھی بدل جاتے ہیں جب آپ دعا کرتے ہیں۔ یقین میں بڑی طاقت ہوتی ہے، یہ مدھم پڑتا ہے، دل کی دھڑکنوں کو دوبارہ سے روانی بخشنے لگتا ہے۔ اپنے اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ہمیشہ کامل یقین رکھیے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر ایک چیز کر سکتے ہیں۔ آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مانگیے تو صحیح، اور ایک دن آئے گا جب آپ اپنی آنکھوں سے اپنی دعاؤں کو قبول ہوتے ہوئے دیکھیں گے، اور وہ دن اب بہت قریب ہے۔ بس آپ نے دعاؤں کے سلسلے کو جاری رکھنا ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر ایک چیز کر دینے پر قادر ہیں، اور آپ کی زندگی میں بھی انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہت جلد معجزات کرنے ہی والے ہیں انشاءاللہ۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو اندر ڈے، ویلکم ٹو اندر ویڈیو۔ کیسے ہیں جی آپ سب لوگ؟ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ہمیشہ خوش رکھیں، بہت بہت زیادہ کامیاب ہوں، آمین ثم آمین۔ سب سے پہلے آپ سب لوگوں کو بہت بہت رمضان المبارک کی مبارکباد دینا چاہوں گی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سب کے لیے خوبصورت معجزات کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو بہترین طریقے سے عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائیں، آمین ثم آمین۔ میری پیاریو، انشاءاللہ اس رمضان المبارک میں آپ کے ساتھ ساتھ جو ہے ڈیلی روٹین بھی شیئر کروں گی۔ آپ لوگوں نے چینل کی نوٹیفیکیشن کو آن رکھ لینا ہے، کیونکہ کبھی بھی کسی بھی وقت میں میریکل سٹوری یا ولاگ جو ہے میں شیئر کر سکتی ہوں۔ لوگ مجھے انسٹا پر فالو بھی کر لیجئے گا۔ میں ڈیلی کے ڈیلی جو ہے عبادت سے ریلیٹڈ جو ہے پکچرز اپلوڈ کروں گی، آپ لوگوں کو بتاتی بھی جاؤں گی کہ میں جو پڑھ رہی ہوں آپ لوگ بھی میرے ساتھ پڑھیے، اور آپ لوگوں کو یہ بھی کہنا چاہوں گی کہ اس رمضان المبارک میں آپ لوگ قرآن پاک کو سمجھ کر پڑھ لیجئے، کیونکہ آپ لوگوں کو پتہ ہے یہ بہترین جو ہے وقت ہے ہمارے پاس۔ ہم اللہ سبحانہ و
تعالیٰ کے ساتھ اپنے کنیکشن کو سٹرونگ بنا سکتے ہیں۔ میری پیاریوں، آج بہت ہی پیاری سی 2 میریکل سٹوریز جو ہیں آپ لوگوں سے شیئر کرنے والی ہوں۔ پہلی میریکل سٹوری جو ہے وہ ہے میریکل آف سورہ یوسف، اور سیکنڈ میریکل سٹوری جو ہے وہ ہے میریکل آف درود ابراہیم۔ کہ میں ہمیشہ اپنی ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے کہتی ہوں کہ میں کوئی عالمہ نہیں ہوں، کوئی اسکالر نہیں ہوں، کوئی ڈاکٹر نہیں ہوں، ایک عام سی انسان ہوں، گنہگار ہوں، خطا کار ہوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ آپ بھی دعا کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھ سے، آپ سے اور ہم سب سے راضی ہو جائیں، آمین ثم آمین۔ آج کا جو کوسچن آف دی ڈے ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی، اور یہ میری پیاری بہن لکھتی ہیں، السلام علیکم آپی، میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ اگر آپی رمضان المبارک کے دوران جو ہے ہمارے ڈے سٹارٹ ہو جائیں، سورہ یوسف کو جو ہے موبائل کے تھرو ہم پڑھ سکتے ہیں، جیسے کہ آپی قرآن پاک کی ایپس ہوتی ہیں، اس طریقے سے پڑھ سکتے ہیں؟ پلیز بتا دیجئے گا۔ اگر ہمارے ڈے سٹارٹ ہو گئے ہیں اور رمضان المبارک میں جیسے عبادت کرنے کا بہت زیادہ دل کرتا ہے تو ہمیں کیا پڑھنا چاہیے؟ وعلیکم السلام میری پیاری بہن، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھیں، اللہ پاک کی ایمان میں رہیں، آمین ثم آمین۔ سب بیٹا ایسا ہے کہ ہم قرآن پاک کے ٹیکسٹ کو جو ہے نا، جیسے کہ ورڈ جو لکھا ہوا ہوتا ہے عربک میں، ہم اس کو ٹچ نہیں کر سکتے ہیں۔ یہ چاہے آپ کے موبائل میں ہو، چاہے آپ قرآن پاک پر ہاتھ لگائیں، ڈیورنگ ڈیز جو ہے آپ نہیں ٹچ کر سکتے ہیں، نہ ہی آپ پڑھ سکتے ہیں جہاں تک مجھے پتا ہے۔ باقی جہاں تک آڈیو کی بات رہی، آپ بالکل آڈیو سن سکتی ہیں، کانوں سے آپ ہینڈ فری لگا لیں اور کانوں میں آپ نے سننا ہے، کیونکہ وہ ایک آڈیو ہے، وہ ٹیکسٹ نہیں ہے۔ اگر آڈیو آپ سننا چاہیں، آپ آڈیو میں سن سکتی ہیں، استغفار پڑھ سکتی ہیں، زبان انسان کی پاک ہوتی ہے، زبان سے آپ اللہ پاک کا ذکر کر سکتی ہیں، اللہ پاک کے پیارے پیارے نام جو ہیں ان کو یاد کیجئے، پڑھا کریں، اللہ پاک کے ساتھ اپنے کنیکشن کو بنا کر رکھیں، اور جیسے آپ کے لیے آسانی ہے آپ زبان سے پڑھ سکتی ہیں، کیونکہ زبان جو ہے وہ انسان کی پاک ہے۔ باقی اللہ پاک ہم سب سے راضی ہوں انشاءاللہ، اور انشاءاللہ آپ لوگوں کے جو مزید بھی سوالات میرے پاس آتے جائیں گے میں ساتھ ساتھ شیئر کرتی جاؤں گی۔ باقی بیٹا جب آپ پاک ہو جائیں تو پھر دوبارہ سے آپ قرآن پاک کو پڑھ لیجئے گا، آپ نے سورہ یوسف پڑھنی ہے، پھر آپ پاک ہو کر پڑھیے گا، کیونکہ دیکھیں جب ہم نماز پڑھتے ہیں نا، تو جب ہم کچھ پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اس کی برکت اور فضیلت بھی ساتھ ہی ساتھ جو ہے ہماری دعا میں انکلوڈ ہوتی ہے۔ جب آپ پاک ہو جائیں تو پھر پڑھیے گا انشاءاللہ، اللہ پاک آپ کے حق میں، ہم سب کے حق میں قبول فرمائے، آمین ثم آمین۔ تو میری پیاریوں، آج کی جو پہلی میریکل سٹوری ہے میریکل آف سورہ یوسف، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی، اور یہ میری پیاری بہن لکھتی ہیں، السلام علیکم آپی، آپ کیسی ہیں اور آپ کی پیاریاں کیسی ہیں؟ اللہ پاک آپ سب کو بہت ساری خوشیاں عطا فرمائے، اور اللہ پاک آپ سب پر اپنا خاص کرم فرمائے، آمین ثم آمین۔ آپی ایسا ہے کہ میں آپ کو اپنے بڑے بھائی کی میریکل سٹوری بتانا چاہتی ہوں، جو کہ آپی اللہ پاک نے ان کے لیے معجزہ کیا ہے سورہ یوسف پڑھنے سے، الحمدللہ جو معجزہ ہوا ہے وہ بھی میں آپ لوگوں کو بتانا چاہوں گی۔ تو سب سے پہلے آپی میں اپنے بھائی کی کہانی سے بات کو شروع کرتی ہوں۔ اللہ پاک کا شکر ہے کہ اللہ پاک کا دیا ہوا سب کچھ ہے۔ بھائی جب سیکنڈ ایئر میں تھے تو آپی میرے ابو نے بھائی کا رشتہ پھپھو کی طرف کر دیا تھا، تو آپی ایسا تھا کہ بھائی نے ہمیشہ ابو کی بات مانی ہے، جیسے کہ ابو نے یہ فیصلہ ان کے لیے کیا تو بھائی نے اس وقت میں ہاں کر دی، اور بھائی کی آپی دعائے خیر جو ہے میری پھپھو کی بیٹی کے ساتھ ہو گئی۔ اب آپی ایسا تھا کہ پھپھو کی جو بیٹی تھی وہ بھائی کی بات بالکل نہیں مانتی تھی، کیونکہ آپی بھائی اکثر اس کو اس کی ڈریسنگ کی وجہ سے بہت زیادہ ٹوکتے تھے اور کہتے تھے کہ دیکھو تم نے ہمارے گھر میں آنا ہے، تمہیں اپنا رہن سہن ہمارے گھر کے مطابق کرنا ہوگا۔ اسی وجہ سے آپی اس وقت میں نہ کہ صرف بھائی کی ایج کم تھی بلکہ اس کی ایج بھی کچھ اتنی زیادہ نہیں تھی، تو ہمارے گھر والے آپی اس چیز کو مذاق میں لے لیا کرتے تھے اور کہتے تھے کوئی بات نہیں، جب تھوڑے بڑے ہو جائیں گے اور جب ان کی شادیوں کے معاملات قریب آئیں گے تو یہ خود بخود جو ہے سمجھ جائیں گے۔ بس پھر آپی ایسا تھا کہ وقت گزرتا جا رہا تھا اور پھر آپی دیکھتے ہی دیکھتے کچھ سال گزر گئے۔ ایسا ہوا کہ بھائی نے جب اپنی کوالیفیکیشن کمپلیٹ کر لی جو ہو اپنا بزنس سنبھالو، لیکن آپی بھائی کا انٹرسٹ جو ہے بزنس میں نہیں تھا، آؤٹ آف کنٹری جاب کے لیے جانا چاہتے تھے۔ ابو نے کہا کہ دیکھو اللہ پاک کا دیا ہوا یہاں پر سب کچھ ہے کہ ملک جانے کا سوچ رہے ہو، لیکن آپی بھائی کہتے تھے کہ ابو میرا خواب ہے، میں اپنے خواب کو پورا کرنا چاہتا ہوں۔ بھائی کو ابو نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے میں تمہاری بات مانتا ہوں، میری بات بھی ماننی ہوگی۔ آپی ابو نے یہ کنڈیشن رکھی کہ تم شادی کر کر جو ہے باہر کے ملک چلے جاؤ جہاں تم نے اپنی جاب کے لیے جانا ہے۔ اب آپی بھائی نے کہا کہ ابو یہ کیسی بات ہوئی، کیا آپ لوگوں کو میرے پر یقین نہیں ہے، آپ ایسا فیصلہ کیوں کر رہے ہیں؟ میں چاہتا ہوں کہ جب میں سیٹلڈ ہو
जाऊं फिर मैं शादी करूं। अब्बू ने कहा कि तुम फिक्र ना करो, वो मेरी बहन की बेटी है, कोई ऐसा मसला नहीं है, हामी भरो और हम शादी की तैयारी शुरू करते हैं। अब आप ही भाई ने जो है अब्बू के कहने पर शादी के लिए हाँ कर दी। और आप ही फिर जैसे जैसे शादी के दिन करीब आ रहे थे और भाई का आप ही आउट ऑफ कंट्री जाने के लिए हो रहा था, मेरे भाई और आप ही मेरी कजन का बहुत ही सुर किस्म का झगड़ा हो गया। और आप ही मेरे भाई ने कहा कि मैं इस लड़की से बिल्कुल शादी नहीं करूंगा, समझती ही नहीं है तो मैं कैसे इसकी और अपनी जिंदगी को खराब कर सकता हूँ। अब आप ही अब्बू ने कहा कि देखो ऐसे नहीं होता है, इंशाल्लाह जब शादी हो जाएगी तो वो समझ जाएगी। फिर आप ही अल्लाह पाक का शुक्र है कि खैरो आफियत के साथ शादी हो गई। अब आप ही शादी के तकरीबन 2 महीने बाद जो है भाई ने आउट ऑफ कंट्री चले जाना था। जैसे ही भाई की शादी हुई है, भाई का आप ही सब कुछ बाहर जाने के लिए ठीक हो रहा था, लेकिन आप ही जैसे ही शादी हो गई तो भाई का बना बनाया काम जो है वो रुक गया और आप ही भाई बाहर नहीं जा सके। आप बहुत ज्यादा भाई मायूस हो गए और ना चाहते हुए भी अब्बू के बिजनेस को भाई को संभालना पड़ा। लेकिन आप ही ऐसा था कि भाई खुश नहीं लगते थे, सब कुछ होने के बावजूद भी भाई की जिंदगी में खुशी नजर ही नहीं आ रही थी। अब आप ही ऐसा होता है कि भाई भाभी के झगड़े जो हैं मजीद इतने ज्यादा बढ़ते जा रहे थे, का माहौल जो है भाई भाभी के झगड़ों की वजह से बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो गया कि शादी को 8 महीने गुजर गए, लेकिन बिल्कुल दोनों ऐसी हरकतें करते थे जैसे कि छोटे बच्चे हों। वो भी कितना समझाते। एक दिन आप ही अम्मी और भाभी का भी बहुत ज्यादा झगड़ा हो गया और आप ही उसके बाद जो है भाभी नाराज होकर अपने घर वापस चली गई। मेरी फुप्पो ने आप ही अपनी बेटी को समझाने की बजाय हम लोग को ये कह दिया कि वो खुला लेना चाहती हैं और वो वापस नहीं भेजेंगी अपनी बेटी को। बस फिर आप ही हम क्या करते, इस रिश्ते को बनाने की जितनी कोशिश की, मेरे अब्बू की जितनी ख्वाहिश थी, लेकिन ये रिश्ता आगे ना बन सका। और उसके बाद जो है मेरी भाभी ने खुद जो है कह दिया कि उन्हें डिवोर्स चाहिए। तो बस फिर आप ही हम क्या करते, हम मजबूर हो चुके थे और भाई भाभी की जो है आप ही डिवोर्स हो गई। फिर उसके बाद ऐसा हुआ जब ये रिश्ता खत्म हो गया और आप ही उन लोगों की डिवोर्स हो गई तो मेरे अब्बू ने बहुत ही ज्यादा टेंशन ले ली कि उनकी सगी बहन ने भी जो है अपनी बेटी को नहीं समझाया और अगर वो इस चीज को समझाती तो ये बात यहाँ तक ना पहुंचती, ब्रेन हैमरेज हो गया। और फिर आप ही हम लोग उस तकलीफ से निकले ही थे कि अब्बू की परेशानी हम लोगों पर आ गई, अब्बू की परेशानी हम लोगों पर आ गई। अब आप ही अब्बू की इतनी ज्यादा क्रिटिकल सिचुएशन हो चुकी थी कि हम लोगों से देखा नहीं जा रहा था और मेरी फुप्पो का दिल इतना सख्त हो गया कि उन्हें मेरे अब्बू की बीमारी के बारे में भी पता चला, लेकिन आप ही मजाल है कि वो पता करने के लिए आई हो या उन्होंने एक फोन कॉल करके मेरे अब्बू के बारे में पूछा हो। खैर बहुत ही मुश्किल वक्त था हम लोगों पर, अल्लाह पाक का शुक्र है कि वो गुजर गया और खैर आफियत के साथ मेरे अब्बू को अल्लाह पाक ने सेहत अता फरमाई और मेरे अब्बू हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर घर आ गए। बस फिर आप ही ऐसा था कि अल्लाह पाक का शुक्र था, घर का माहौल आहिस्ता आहिस्ता बेहतर होता जा रहा था। अब्बू की अब ऐसी कंडीशन नहीं थी कि वो अपना बिजनेस खुद देख सकते, इसीलिए मजबूरन जो है भाई को सब कुछ अब्बू का संभालना पड़ा। ये जो प्रोसीजर सारा मेरे भाई की जिंदगी में गुजरा था, इसने मेरे भाई को ऐसा बदल कर रख दिया कि आप ही जो लड़का सिर्फ और सिर्फ जुम्मे की नमाज पढ़ता हो और वो भी आप ही बहुत ज्यादा फोर्स करने पर अल्लाह पाक का करम ऐसा हुआ कि आप ही भाई को अल्लाह पाक ने 5 वक्त का नमाजी और तहज्जुद गुजार बना दिया। यहाँ पर आप ही कुछ लोगों ने हमारा बुरा सोचा और आप ही अल्लाह पाक ने हमारा वहां पर साथ दिया जहां से हमने सोचा भी नहीं था। हमारा घर अल्लाह पाक का शुक्र है कि बिल्कुल वैसा हो गया जैसे कि पहले था। मेरे अब्बू के दोस्त हैं, वो आप ही अब्बू की तबीयत का पता करने के लिए आए हैं और उन्होंने आकर जो है अब्बू को कहा आप जो है अपनी सेहत के लिए और घर के सुकून के लिए सूरह यूसुफ की तिलावत किया करें, या आप ऐसा करें भाभी को कहें आपको जो है पानी के गिलास में सूरह यूसुफ दम कर कर दें, आप पिए इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे। अब आप ही वो अंकल इतने अच्छे हैं और माशाल्लाह से बहुत ज्यादा रूहानियत रखते हैं, तो आप ही उन्होंने सूरह यूसुफ पढ़ने के बारे में जब मेरे अब्बू को बताया, मेरी अम्मी उसी तरीके से पानी के गिलास में सूरह यूसुफ पढ़कर मेरे अब्बू को दिया करती थी। अल्लाह पाक का शुक्र है कि आप ही अल्लाह पाक ने मेरे अब्बू को सेहत अता फरमाई और मेरे अब्बू आहिस्ता आहिस्ता ठीक होते जा रहे थे। जैसे कि मेरे भाई को बदल कर रख दिया, मेरे अब्बू को अल्लाह पाक ने सेहत अता फरमा दी। तो अम्मी ने भाई से कहा कि देखो मैं चाहती हूँ कि तुम आगे शादी कर लो, कब तक तुम इस तरह बैठे रहोगे, मैं तुम्हारी खुशियां देखना चाहती हूँ। देखो तुम्हारे अब्बू की तबीयत भी ठीक नहीं रहती है, मैं मानती हूँ एक जिंदगी का गलत फैसला हो गया, इसका मतलब ये तो नहीं है कि तुम इसे अपनी जिंदगी का रोग बनाकर सारी जिंदगी गुजार दो। अब आप ही भाई ने अम्मी से कहा कि अम्मी जैसा आपको बेहतर लगता है आप कर लीजिए, आपके
साथ चल पड़ूंगा। अब आप ही अम्मी ने जो है कुछ रिश्ते वालों को भी बोला। मेरी अम्मी रिश्ते वगैरह देखने जाती थी, लेकिन आप ही बस ऐसा होता था कहीं पर किसी को हम पसंद नहीं आते थे और कहीं पर आप ही कोई हमें पसंद नहीं आता था। और ज्यादातर लोगों को जब भाई की शादी के बारे में पता चलता था तो इसी वजह से आप ही लोग इनकार भी कर देते थे। भाई की मुलाकात जो है उनके आप ही एक दोस्त की फैमिली है जो कि आप ही आउट ऑफ कंट्री शिफ्ट हो गए थे, उनसे आप ही भाई की काफी अरसे बाद मुलाकात होती है और उनके साथ उनकी पूरी फैमिली थी। हुआ कि भाई के दिल में पता नहीं कहीं ना कहीं पर आप ही कुछ अजीब सा हुआ, क्योंकि आप ही उनकी फैमिली में उनकी बहन भी साथ थी। तो भाई ने आकर ये सारी बात अम्मी को बताई। अम्मी ने कहा कि चलो मैं जाती हूँ, उनसे इस रिश्ते के सिलसिले में बात करती हूँ, बात करने में कोई हर्ज तो नहीं है और वो तो तुम्हें इतने सालों का जानते हैं, उन्हें पता है कि तुम कैसे हो। खैर आप ही उसके बाद ऐसा हुआ कि भाई के कहने पर अम्मी उनके घर गई हैं, लेकिन आप ही अनफॉर्चुनेटली उन लोगों की तरफ से हमें इनकार का सामना करना पड़ा। उसी के साथ अम्मी ने आकर वापस जो है भाई को बताया कि उन लोगों ने रिश्ते से इनकार कर दिया है। फिर उस गम से निकलने के बाद भाई को एक लड़की पसंद आई थी, लेकिन उनकी तरफ से भी जैसे कि इनकार हो गया। तो आप ही अम्मी एक दिन रात में भाई के पास गई हैं और भाई जो है कुरान पाक की तिलावत कर रहे थे। अम्मी ने भाई को कहा कि बेटा देखो, दिल में ये जो ख्याल आया है उस लड़की का अल्लाह पाक की तरफ से आया है, तुम जो हो बेटा सूरह यूसुफ पढ़कर अल्लाह ताला से अपने नसीब के लिए दुआ मांगो और जो तुम्हारे लिए बेहतरीन है अल्लाह पाक तुम्हारे हक में कर दे। बस फिर आप ही भाई ने अम्मी के कहने पर सूरह यूसुफ पढ़कर अल्लाह ताला से दुआ की और खुद ब खुद आप ही विद इन 7 डेज जो है उनकी कॉल आती है। आप ही उन लोगों ने माजरत की और उन्होंने कहा कि देखिए हमारे बड़े बेटे का ये कसूर है कि उसने उस वक्त में इस चीज को नहीं समझा, हमें जो है कोई भी ऐसा मसला नहीं है कि आपके बेटे की पहले शादी हुई थी, उस चीज से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन बस अल्लाह पाक की तरफ से ही ये ख्याल बार बार हमारे दिल में आ रहा है कि हमारी तरफ से आपके बेटे के हक में कोई ज्यादती ना हो जाए और कल को हमारी बेटी को कोई चीज भुगतनी ना पड़ जाए। इसीलिए बस फिर आप ही अल्लाह पाक की तरफ से उनका दिल अल्लाह ताला ने नरम किया और सूरह यूसुफ की बरकत और फजीलत से 7 दिनों के अंदर अंदर मेरे भाई की ये दुआ मुकम्मल हुई। पहली नजर में भाई को वो इतनी ज्यादा पसंद आ गई थी। तो बस फिर आप ही अल्लाह पाक का शुक्र है कि आज मेरा भाई अपनी जिंदगी को अपनी खुशियों के साथ गुजार रहा है। लड़की के कदम हमारे घर के लिए इतने अच्छे हुए हैं कि मेरी जो आप ही सेकंड वाली सिस्टर है उसके रिश्ते में भी रुकावट आ रही थी। जैसे ही वो आप ही हमारे घर में आई है, मेरे भाई की शादी पर ही मेरी बहन के लिए भी प्रपोजल आया है और उसकी बात भी पक्की हो गई है। और मेरी खाला के बेटे हैं, उनकी जॉब नहीं लग रही थी, जिसकी वजह से आप ही उनका और मेरा रिश्ता आपस में नहीं हो पा रहा था। अल्लाह पाक का शुक्र ऐसा है कि आप ही सूरह यूसुफ पढ़ने से उनकी जॉब भी लग गई है और साला ईद के बाद जो है मेरी बहन और मेरी इकट्ठे शादी है। अल्लाह पाक का शुक्र है कि आप ही अल्लाह पाक ने ऐसे चुटकियों में हमारी जिंदगियों में मौजिज़ात कर दिए जो कि आप ही सूरह यूसुफ पढ़ने से पॉसिबल हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, बेशक आप ही अल्लाह पाक की जात सबसे बढ़कर है, चाहे हिदायत दें और जिसे चाहे अपनी तरफ ले आए। अल्लाह पाक के घर में देर है अंधेर नहीं है और बेशक आप ही अल्लाह पाक जो है सब्र का सिला जरूर अता फरमाते हैं। अल्लाह पाक मेरे भाई भाभी को, मेरे अम्मी अब्बू को हमेशा खुश रखें, सैरो आफियत के साथ मेरी शादी और मेरी बहन की शादी जो है वो हो जाए। अल्लाह पाक सारे मामलात हल फरमाए, इन्हें वालों के लिए भी मौजिज़ात करें और अल्लाह पाक आपको अजर अता फरमाए इंशाअल्लाह। आमीन सुम्मा आमीन। सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह मेरी प्यारी बहन, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतनी प्यारी मेरे का स्टोरी जो है हम तक पहुंचाई है। आपकी स्टोरी काफी लॉन्ग थी, स्टोरी में से जो कि अपनी प्यारियों तक, अपने सुनने वालों तक बात को पहुंचाना था वो मैसेज मैंने दे दिया है। अल्लाह पाक आपको खुश रखे। जैसे कि आपने बताया है कि आप दोनों बहनों की शादी जो है ईद के बाद है, तो इंशाल्लाह अल्लाह पाक आप लोगों के हक में बेहतरीन करें और खैर आफियत के साथ आप लोगों की शादी हो, आप रुखसत होकर अपने घर जाएं और अल्लाह पाक आपके भाई भाभी को, आपके अम्मी अब्बू को खुशियां अता फरमाए और अल्लाह पाक आपके घर में बहुत सारी रहमतें, बरकतें, फजीलतें नाजिल फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो मेरी प्यारियों, इन्होंने जैसे कि बताया है कि इनके भाई ने जो है 7 दिन में किसी भी वक्त में एक मर्तबा सूरह यूसुफ पढ़ी है। अल्लाह पाक का शुक्र है कि इनके भाई की जो दुआ है 7 दिनों में कबूल हुई है और जो कि इनके भाई को पहली नजर में पसंद आई थी, अल्लाह पाक ने उन्हीं को इनका महरम बना दिया और अल्लाह पाक का शुक्र है कि आज दोनों अपनी जिंदगी को बेहतरीन तरीके से गुजारे हैं। अल्लाह पाक सबकी दुआ को कबूल फरमाए इंशाअल्लाह। आमीन सुम्मा आमीन। अब जो सेकंड मेरे का स्टोरी है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। मेरी प्यारी बहन लिखती हैं, अस्सलामुअलैकुम, आप कैसी हैं? अल्लाह पाक आपको और आपकी प्यारियों को बहुत सारी
खुशियां अता फरमाए और सबके दिल की दुआओं को कबूल फरमाए इंशाअल्लाह। आमीन सुम्मा आमीन। ऐसा है कि मैं आपको अपनी मेडिकल स्टोरी बताना चाहती हूँ। मेरी दुआ खैर जो है मेरे ताया अब्बू के बेटे के साथ हुई थी, लेकिन आप ही कुछ इश्यूज ऐसे हुए दोनों फैमिलीज के बीच में प्रॉपर्टी की वजह से, जिस वजह से हमारा रिश्ता जो है बीच में खत्म हो गया। हम दोनों की बहुत ही अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी, दूसरे के अलावा जो है किसी और के बारे में तसव्वुर ही नहीं कर सकते थे। ऐसा था कि जैसे कि उन्होंने मुझे एक दिन मैसेज किया कि तुम अल्लाह ताला से दुआ करो कि अल्लाह पाक जो है तुम्हें मेरे हक में लिख दे, वजह से हमारे बीच में गलत फहमियां आई हैं, अल्लाह पाक उनको दूर फरमा दे। अब आप ही ऐसा था कि मेरी रूटीन थी कि मैं दरूद इब्राहिम बहुत ज्यादा पढ़कर अल्लाह ताला से दुआ किया करती थी। इवन कि आप ही जब मेरे एग्जाम्स भी होते थे तब भी मैं बहुत ज्यादा दरूद इब्राहिम पढ़ती थी। अल्लाह पाक का शुक्र है कि आप ही अल्लाह पाक ने मुझे हमेशा मेरी जिंदगी में कामयाब रखा है। बस फिर आप ही ऐसा था कि मैं दरूद इब्राहिम पढ़ती जा रही थी और उस दौरान जो है उनका मेरा आपस में कोई भी राब्ता नहीं था। बस फिर आप ही ऐसा हुआ कि अल्लाह पाक की तरफ से सारे मामलात खुद ब खुद हल हो गए और जो आप ही बीच में प्रॉपर्टीज के इशू की वजह से झगड़ा हुआ था, अल्लाह पाक ने आप ही हम लोगों के बीच में सुलह करवा दी और जो आप ही रिश्ता उन लोगों ने खुद तोड़ दिया था, फिर आप ही उन लोगों ने आकर खुद ही इस रिश्ते को जोड़ दिया। निकाह जो है सादगी के साथ हुआ और मेरी रुखसती हो गई। अल्लाह पाक ने मेरी इस दुआ को कबूल फरमाया और अल्लाह पाक का शुक्र है कि हम दोनों को हमारी नीयत सच्ची होने का अल्लाह पाक ने फल दिया है। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह पाक सबके हक में बेहतरीन करें और अल्लाह पाक सबको खुशियां अता फरमाए इंशाअल्लाह। आमीन सुम्मा आमीन। सुभान अल्लाह, जज़ाक अल्लाह मेरी प्यारी बहन, बहुत बहुत शुक्रिया इतनी प्यारी मेडिकल स्टोरी हम तक पहुंचाई है। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, अजर अता फरमाए, अल्लाह पाक आपको बहुत सारी खुशियां अता फरमाए और आप हमेशा अपने घर में खुश रहें इंशाअल्लाह। आमीन सुम्मा आमीन। तो मेरी प्यारी, जैसे कि इन्होंने बताया है कि जो गलत फहमियां इन लोगों के बीच में आ चुकी थी, दरूद इब्राहिम पढ़ने से अल्लाह पाक ने इनके ससुराल वालों के दिल को भी नरम किया, मोहब्बत डाली। अल्हम्दुलिल्लाह आज माशाल्लाह से ये बहन जो है अपने घर की हो चुकी है और अल्लाह पाक ने इनकी मोहब्बत को इनका महरम बना दिया। अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप लोग भी दरूद इब्राहिम जरूर पढ़ें। अगर अभी भी आप लोग नहीं पढ़ रहे हैं तो दिन में 11 मरतबा दरूद इब्राहिम जरूर पढ़ लिया करें। बेशक अल्लाह पाक मौजिज़ात करने वाले हैं, दुआओं को कबूल करने वाले हैं और मेरी तो आप सबके लिए हमेशा दिल से दुआ होती है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला आप सबके लिए खूबसूरत मौजिज़ात करें, सबके दिलों की दुआओं को, हाजात को कबूल और मंजूर फरमाए। जो लोग मौजिज़ात के मुंतजिर हैं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला सबके लिए मौजिज़ात करें, के घरों के रिस्क में बरकत अता फरमाए, रहमत बरकत फजीलत नाजिल फरमाए, बहनों को नेक और स्वालिया और फरमा बरदार औलाद अता फरमाए, जो मुझे औलाद की दुआ के लिए कहती हैं और जिनकी औलाद अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनकी औलाद को नेक और फरमा बरदार बनाए, हसनैन को भी नेक और फरमा बरदार बनाए, एहसास करने वाला बनाए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हासिदीन के हसद से, दुश्मनों के शर से हम सबको महफूज रखे और अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सब के दुख दर्द गम तकलीफों को दूर फरमाए और अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सब से राजी हो जाएं। कोई गलती कोताही होगी हो तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला मुझे माफ फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो मेरी प्यारी, अपना बहुत बहुत सारा ख्याल रखें, हसनैन और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। हमेशा हंसती मुस्कुराती रहें, अपने लिए भी अच्छा सोचें, दूसरों के लिए भी अच्छा सोचें। यहीं पे आज की वीडियो को एंड करना चाहूंगी। अल्लाह हाफिज।